Alright everyone, so in this video so kita cover the last subtopic for this chapter and basically last video for our semester 1 lah, because it's the last chapter and the last subtopic that we have. Okay, so in this part saya akan sebahagikan pada dua video, which is the first part kita akan tengok bahagian A dengan B ni lah. Second part baru kita cover bahagian C dan juga D. Okay, so in this video kita nak belajar pasal thermodynamics. Okay, so let's get introduction first. So thermodynamics is the study of relationship involving heat, mechanical work and other aspect of energy and energy transfer for the system. Okay, tak apa, senang cerita. Okay, sependekkan, seringkaskan apa pasal thermodynamic ni. So in thermodynamic kita kan ada tiga elemen, di mana kita kena satu, kita ada heat. First element yang kita ada adalah heat. And then second element kita akan ada adalah work done. Okay, di mana kita akan yang ketiga kita akan ada internal energy. Okay, ini simbol dia adalah Q. Yang ini simbol dia adalah W. Yang ini simbol dia adalah delta U. Okay, ataupun U sahajalah. Yang mana heat kita dah belajar pada 81 adalah simbol Q. And then work done ni kita dah belajar pada chapter 5. Simbol dia work done W besar lah. And internal energy. Okay, so all this happen in a closed system. In a closed system. Okay, so bila dia cakap kata pasal sistem ni, dia tak kisah, any object can be a system. So contoh kita cakap pasal piston. Piston can be a system as well. A cup of water yang pun boleh dikira satu sistem. So sistem ni dia tak kisah, any object can be a system. Okay, di mana kita nak tengok thermodynamic ni, kita nak tengok berapa banyak amount of heat dah transfer ke dalam sistem ataupun yang keluar daripada sistem. Itu mainly kita nak tahu berapa banyak nilai itu yang kita tahu. So ketiga-tiga elemen kat sini, heat, work done dan internal energy adalah unit kita dalam joules. Ini tiga-tiga ni kita akan dapat unit dalam joules, J besar. Jadi semua bersama. So formula dia adalah di mana Q is equals to delta U tambah work done. Okay, ini formula yang awak perlu tahu. Okay, bila dia cakap, okay, so lupa I mention tadi. So bila dia cakap dalam closed system is a thing that bila kita ada sistem tadi kan, so kita namakan ini sistem, di mana sistem ni kita referkan kepada as gas. As gas lah. Okay, so closed system ni mana kita ada kat luar tepi semua ni. Okay, ini adalah environment lah, tapi kita panggil dia dalam satu box. Ini dia panggil kita letak sistem tu dalam satu box ataupun dalam satu bilik ke, tak kisahlah, tapi di mana dia tak dalam space tu tak ada mempengaruhi cuaca ke, angin ke apa kan. Supaya kita nak exact value yang apa boleh kita dapat. Kita tak nak any benda asing yang berlaku kepada sistem kita. Itu yang dinamakan closed system. Okay, alright. So kita tahu work done sebelum ni kita dah nanti kita cover lebih ni. So heat yang masuk dalam transfer ke dalam ni, kita akan ada color hitam. So kita akan ada heat yang masuk dan kita akan ada heat yang keluar juga. Daripada heat by into the system ataupun heat out of the system. Okay, itu basically kita boleh faham. And then the second one, work done lah. Work done kat sini dalam ni pun kita akan ada work by this work done by the system ataupun work done on the system. Okay, so kita ada dua heat kat sini. Di mana satu lagi kita ada internal energy. Internal energy ni happen kat dalam sistem ni, di mana sistem kita store energy dalam tu, di mana kita tahu, kalau contoh kita cakap pasal gas kan. So gas molecules kita akan ada pergerakan kan, so dia vibrate. So kalau contoh heat masuk, kita dah belajar pada 81, bila heat masuk dalam satu sistem ataupun satu objek,
dia akan panaskan. Bila panas, temperature naik, kita punya molecules bergerak laju atau vibrate macam in gas. Dia akan bergerak laju dah, dia akan collide with each other. Ataupun bila ada pergerakan kat situ, dia tambah speed, kita akan dinamakan kat situ terhasilnya kinetic energy. Dan satu lagi juga sebenarnya actually kita ada potential energy yang terhasil daripada dia orang antara molekul-molekul sini, dia akan tertarik sesama each other sebab akan ada negatif, ada juga positif ion. Tapi in our syllabus kita tak belajar potential ni. Dan satu lagi, sebab kita anggap gas kita sebagai ideal. Bila ideal, kita takkan ada potential energy dekat sini. So kita sepatutnya kena ada kinetic energy sahaja di antara molekul. Disebabkan tadi heat dah masuk kan. So pergerakan antara molecules tu kita nak tahu. Itulah yang dinamakan internal energy. Tapi in our syllabus, kinetic energy ni kita tak tahu, kita tak perlu kira, kita just perlu tahu konsep saja. Yang kita nak tahu, mainly kita nak tahu berapa banyak internal energy yang berubah. Maksudnya, bila kita cakap pasal delta U, bila kita ingat delta U maksudnya ada initial, ada final. So kita nak tahu berapa nilai final dia, berapa initial dia. So tolak lah. So kalau kita tahu, kalau positif, kalau sepatutnya delta U kita positif, maksudnya initial kita rendah lagi daripada final kita. So final kita lagi tinggi. Therefore, maksudnya heat dia bertambah. Maksudnya temperature dia naik lah. Kalau temperature decrease, maksudnya final kita kurang lah. Kita punya initial punya value lagi tinggi. Jadi via delta U kita akan dapat negatif. Maksudnya temperature up. Ni temperature down. Ataupun the amount of heat lah. Okay. Alright. So, okay, itu basically apa kita nak cover lah on this one. So, formula dia sangat senang saja. Cuma kita nak tentukan positif, negatif ni. Okay, kita akan tengok Alright. Okay, ini formula dia tadi semua. Saya dah explain tadi. Okay, kita nak tengok dekat sini. Di mana sign convention for Q, W and delta U. Okay. Di mana sign convention for heat. So, Q is positive value. Kalau keyword dekat sini, heat flows into the system. So bila into the system maksudnya tadi kita tengok contoh tadi macam ni. In this case inilah dinamakan heat transfer into the system. Jadi maksudnya dia masuk daripada ke dalam sistem tu. So Q kita positif. Kalau bila negatif di mana heat flows out of the system. So tadi kita tengok ni dia keluar daripada sistem ni. Itu kita punya Q akan dapat nilai negatif. So kat sini kita dapat Q kita positif. Ini kita dapat Q kita negatif. Okay. Alright. Itu untuk bahagian Q. And then sign convention for change in internal energy. Okay, internal energy sudah explain lah. So basically kalau dia akan positif lah. Kalau internal energy ni kita increase, maksudnya temperature increase. Kalau delta U kita negatif, kalau maksudnya internal energy kita ni decrease. So temperature decrease lah kat sini. Ataupun satu lagi keyword di mana kalau dia cakap T is constant, temperature is constant, maksudnya bila cakap constant maksudnya initial final tetap sama. Jadi delta U kita adalah kosong. So kalau dia cakap temperature constant, kita automatic tahu dia punya internal energy adalah kosong. Okay. Right. So sign convention for work done pula W is positive value. Bila keyword dia kat sini adalah work done by the system, gas expand. Ataupun satu lagi negative value di mana work done on the system, gas is compressed. Okay, itu keyword dia. So kalau work done by the system adalah positif. Kalau work done on the system adalah negatif. So kalau tengok kita contoh ni, work done on the thermodynamic system. Okay, ini initially system kita. So the whole thing ini adalah system. So bayangkan inilah kat sini internal energy kita lah. So bila dia kata expansion work done by the system. So sekarang ni kita punya air ni kembang. Jadi contoh in this case kalau kembang bila temperature kita increase lah. Okay, temperature increase, air dia mengembang. So dia tolak kita punya sistem ni ke atas. So di sini nama tu work done by the system. Okay, kalau macam ni motion kali ni kita tekan pula, kita compress air tu. So basically sistem yang ke atas ni yang
tekan kita punya sistem. So work done on the system. Itu bahasa Inggeris lah. So negatif positif dengan positif. Okay. Ataupun nanti keyword kat sini bila cakap expansion. Macam ni dia expand kan. Kau nampak? Jadi awal ni initial macam ni. Dan bila air dia bertambah, so benda ni expand. Jadi bila expansion kat sini jadikan positive word lah. Kalau benda ni compress, okay, another keyword dia compress adalah negatif. Okay, ini salah satu keyword dia untuk word done. Alright. Okay, itu senang saja. Okay, so kita tengok, bila tengok contoh terus, di mana a thermodynamic system undergoes changes so that the internal energy decreased by 250 joule and work done of 100 joule is done on the system. Determine the quantity of the heat transfer on the Q chain. So kita pakai bilik formula ni. So dia nak nilai Q lah kat sini. Heat transfer, Q adalah heat transfer lah. Delta U dia dah bagi dah. Dia kata decrease by 250 joule. So inilah kita punya nilai delta U. Dia dah bagi siap-siap. Dia tak bagi if initial atau final. Dia dah bagi nilai tolak terus. Tapi kita nak tahu positif ataupun negatif. Okay, keyword dia kat sini. Undergo changes so that the internal energy decrease. Bila decrease maksudnya negatif. Internal energy kita negatif. So dapat negatif 250. And then kita tengok word done pula. Dia dah bagi nilai 100 joules. Tapi kita nak tahu ni negatif ataupun positif. Okay, dekat ni keyword dia. Dan on the system. So kita tengok on the system akan dapat negatif. Sini je. Formula ni sangat simple. Soalan dia pun tak susah. Cuma keyword tu awak perlu hafal. Tapi kalau awak faham konsep dia tadi, keluar masuk mana, awak boleh faham lah. Awak boleh detect terus. Okay, dapat dan direct saja. Mesti semua sebab tiga-tiga ni unit sama dalam joules. Okay? Right. Tengok example 2 pula. If 1000 joule of heat is lost from a system when 700 joules of work is done on it, what is the change in internal energy? So kita tengok tadi 1000 joule of heat. So ini kita punya Q lah. Okay, is lost. Bila cakap lost ni, maksudnya dia keluar daripada sistem lah. So sepatutnya akan kita dapat negatif kat sini. And then lost from a system when 700 joules of work is done on it. Sama macam tadi, on. Jadi kita punya work done kita adalah negatif. Kat sini negatif 700 joules. Masuk je lah balik. Dapat, dia minta internal energy. Dapat cari internal energy. Okay? Senang saja untuk 8 thermodynamics ni. Sebab kita tak go complicated sangat. Masa dalam PST nanti baru kita kira sekali dia punya kinetic energy of the molecules. Okay? Right, next video kita akan cover thermodynamic process. Okay, thank you.